वेलकम करछि हमर कुकिंग वीडियो को मु बादल आ चलंतु आज गोटे मस्त रेसिपी सेम देसी स्टाइल रेसिपी आपण मन पई डबल रेसिपी डबल डोज देखो जी कोन कोन अछि डबल डोज आपण देखि जानि परबे मु देखेले एटा छतु देखियो देरे छतु आ ता सहित एटा जे बाडी छतु ता सहित एटा होछि पनीर एटा होछि देसी पनीर आ कि खंड खंड होई अछि पूरा पेस्ट पनीर नोटा खंड खंड होई अछि पनीर टा कि भांगी अछि चलंतु आ छतु पनीर सो गोटे मसला करिबा खाइबा नॉर्मल रे आ पियाज टमाटर देकी सादा सिंपल रे करिबा सेम देसी स्टाइल रे आ किछि भी तदर मसला मसला बेसी ऐड होबनी ना तदर ग्रेवी पई किछि हबो ना ता पई टिके ये हबो बेसर दिया हबो सब किछि नॉर्मल जिम करंती टमाटर पियाज जेमती जति गिरी बाछे कथा से बेला करिवो कोळा करी फर्स्ट क्लास में देखते सामने निश्चय कमेंट जणे आपन केम ताके वीडियो चलो लेट्स स्टार्ट एबे पटा को रेडी कर दवा रेडी कर सला पर आपन थोर देखै देबी तापर रेसिपी आरंभ करी आपन निश्चय देखिबे चलो देबे पटा को करबा एबे देखंतु म आपन थोर देखै देउची आ मु सब काटी रेडी कर देजी आ छतु को मजूर पीस पीस कर देजी आ पनीर की टिके बड़ बड़ साइज कर काट देजी चारि गुणिया माने कर देजी ता सहित छोट छोट कर देजी कैप्सिकम रख देजी आ ता सहित कंचा लंका टमाटर पियाज टिके रख देजी चॉप करके एबे चलंतु आगे प्रथम हमें पनीर की आ छतु को हमें प्रथम भाजी देबा एबे कढ़ाई बस देजी मु ता सहित गैस पे लगा देजी एबे चलंतु हमें तेल दे देबा तेल टिके भूटी दे देबा काना फ्राई करबा तेल को टिके गरम हो पे किछि समय हमें छाडी देबा एबे तेल टिके गरम हो ता भीतर चलंतु हमें मशरूम टा टिके हमें भलो कोटिंग दे देबा मशरूम को एबे मशरूम रे हमें अल्प की लुण दे देबा एबे लुण दे देता किछि ता सहित हल्दी गुंड एबे हल्दी गुंड टिके तादरा ऐड कर देबा एबे लुण हल्दी दे देला मते ता सहित एबे काश्मीर चिली पाउडर टिके दे देबा आ किछि बेसन टिके दे देबा बेसन जति दरकार बेसन के हम दे देबे एबे सब प्रकार दिन पड़ी गेला देखिले एबे चलंतु आ टिके पानी दे के हम गोळे देबा देखो भलो भाबे एबे आ छतु को केते सुंदर भाबे दिसुची देखि परथे मु सब मैग्नेट कर देछि तेल भी गरम हो गेलानी एबे चलंतु हमें करिया ना आगे छतु के भाजी देबा प्रथमे छतु का हमें एबे करके हमें भाजी देबा एबे किछि समय छाडी देबा छतुटा भला से भागी नै छतुटा भला बे एबे चलो हम देखो एक जगह खाली कर देबा एबे छतु का में एमती जाली रे गाड़ी देबा तो छतुटा हमर कढ़ा गेला देखिले चलो देबे ती गैस फ्लो कर देबा एबे हमें पनीर के दे देबा रख दिया पनीर की दादरे मीडिया साइज करके एमती दे देबा पनीर टा बड़ बड़ पीस काटी दी ताके हम साइज करके हमें एम दे देबा एक साथे सब भाजी देबा एम साइज कर देबा चारि बड़ तेल करके एम बुले देबा से हे दिबो रेडी ये तो पनीर में दे देजी ये सब तो ये दीटा ये पनीर टा केमते आस्ते कि हम चले दो तेल टा को सब बड़ केमते बोला बढ़िया एबे ठीक है गैस टिक के मीडियम रखी पनीर टा को भाजी भाजी समय पनीर टा दी भाजी जो तेरे देखा देखि परथे बड़ बड़ पनीर के बेसी कर पोड़ पोड़ भाजी काना छोट पनीर हम 30 टा बड़ बड़ करी काटे आ सेही समय टिके भलो पोड़ पोड़ करके हम भाजीबा आ किछ समय जाऊ आ भजा तोले हेगरानी एबे चलो तमे नले तो हमें टाई देबा ऑलरेडी भजा हेगरानी रेडी दिसुची चलो तमे प्लेट खाली कर देबा एबे गैस टा बंद कर देबा ता सहित पनीर को एम तमे काटी देबा केम दिया पनीर पोड़ पोड़ हेगला देखि परथि आ काइना पोड़पोड़ीटे हेगला ताबे हमें जो मशरूम भाजी रे जो छतु भाजी रे आ से छतु कोटिंग कर लागि टिके केते सुंदर दिसुची करक लागिची एबे तक हमें काटी देले देखले संग माने पनीर काटी देची आ छतु आ पनीर पड़ा हेगला एबे हम रेसिपी चलातो स्टार्ट करबा से खड़े से तेल हम चलातो हम रेसिपी स्टार्ट करिया एबे तक पंचफोरन में दे देबा एबे पंचफोरन भलो के भाजी देबा ए भलो के भाजी जो एबे पंचफोरन भाजी छलानी एबे तादरे काठ मसला किछि हमरा दे देबा काठ मसला सहित
ଏବେ ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର ଦେଇଦେବା। ତେଜପତ୍ର ଦେଇ 3 ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜିବା। ତା ସହିତ ଏବେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଏ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେବା। ରଖିଥିବା ପିଆଜ ତାପରେ ଆଡ୍ କରିଦେବା। ସବୁ ପିଆଜ ଦିଆ ହେଇଗଲା। ପିଆଜ ଭଲ ଭାବେ ଏମିତି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏମିତି ଭାଜିବା। କିଛି ସାଧା ପିଆଜ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହେଇଯିବ, ଭାଜିଯାଉ। ଏବେ ପିଆଜ অলরেডি ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତା ସହିତ ଆମେ ତାଦେହରେ ଆମେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଦେଇଦେବା। ରଖିଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ କାଟିଲି, ଏବେ ଆମେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଦେଇଦେବା। ଏବେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ ବି ପିଆଜ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ଭାଜିବା। ଏବେ ସ୍ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଟିକେ କିଛି ସମୟ ଏମିତି ଭାଜିବା। କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଟିକେ ଭାଜି ଦେଉ ପିଆଜ ସାଙ୍ଗରେ। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହେଇକି ଭାଜି ହେଇକି ପିଆଜ ସହିତ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ହେଲାଣି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ତାଦେହରେ ଟମାଟୋକୁ ଆଡ୍ କରିଦେବା। ଏବେ ଟମାଟୋକୁ ଆମେ ତାଦେହରେ ଦେଇଦେଲେ ଗ୍ୟାସଟାକୁ ସ୍ଲୋ କରିଦେବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମସଲା ମସଲି ତାଦେହରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା, ତାଦେହରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ତା ସହିତ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଟିକେ ଏ ମସଲା ଦେଇଦେଲେ ଏବେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇଦେବା। ଡ୍ରାଏ କରିକି ମିଶାଇବା, ତାକୁ ଏମିତି ମିଶାଇକି ଟିକେ ଢାଙ୍କଣ ଦେଇ କିଛି ସମୟ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସେଟା ପିଆଜଟା ଭଲ ଭାବେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଏବେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଉ ଟମାଟୋ ବି ମସ୍ତ ଭାବେ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ତାଦେହରେ କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରଥମେ ଛତୁ ଆଗେ ଦେଇଦେବା। ଛତୁ ଦେଇକି ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଛତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାଇଦେବା। ଦେଖିଲେ ଛତୁ ବି ତାଦେହରେ ମିଶିଗଲା। ଏବେ ରଖିଥିବା ପନିରକୁ ବି ଦେଇଦେବା ତାଦେହରେ। ଏବେ ଭଲ ଭାବେ ତାକୁ ଆମେ ମିଶାଇଦେବା ଏମିତି। ଆଉ ସ୍ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତାକୁ ଆମେ ଢାଙ୍କଣ ଦେଇକି କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିବି ଅଲରେଡ଼ି ସରିଗଲା। ଆଉ ଛତୁ ଆଉ ପନିର ମସଲା ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ଲାଷ୍ଟରେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଏଠି ଶେଷ କରିଦେବା, ଦେଖିବା କେତେ ଦୂର ଗଲାଣି ମସଲାଟା। ଏବେ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ତା ଭିତରୁ ମାନେ ଜୁସ୍ ଟାଇପ୍ର ବାହାରିଗଲାଣି। ଏବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଅଲରେଡ଼ି, କେମିତିଆ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଆଉ କେଉଁଟା ଲୁକ୍ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ପନିର ଗୁଡ଼ା କେମିତି ଦିଶୁଛି, ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ପନିର ବି ନରମ ଅଛି, ପନିର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପନିର ଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଆମେ। ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ପନିର ଛତୁ ମସଲାଟା କେମିତି ହେଲା, ବିନା ମସଲାରେ ଖାଲି ଯାହା ପିଆଜ ଆଉ ଟମାଟୋ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଦେଇକି ହେଲା। ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ, ବାସ୍ନା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଗ୍ୟାସଟା ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି। ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମର ଶେଷ ହେଇଗଲା। ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ମସ୍ତ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମସ୍ତ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ଖାଇ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ବାଦଲ ପୁଣି ଦେଖା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ରେ ସେମ୍ ଦମଦାରିଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ନେଇକି ଆସିବି, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଦେଶୀ ଫୁଡ୍। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଉ ଯେତେକ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ପଡ଼ୁଛି ସବୁ ମୋର ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବନାଉଛି। ଆଉ ତେଲ ପିଆଜଟା ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି, ବଟ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ବହୁତ ଜଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋର, ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହୁଛନ୍ତି କି ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ତେଲ ମସଲା ଟିକେ କମ୍ କର। ट्राए करी नेक्स्ट तेल मसला कमेवाई कि सांग जो वीडियो देखुं आउ प्राय लोक भी कमेंट कर गोटे भाई कमेंट करते ना तो एत मन ना कि भाई गोटे डालमा करी से भाई कही डालमा टी पतला कर थैंक यू मुझे रिप्लाई देती नेक्स्ट टाइम आपण गोटे पसंद आप पसंद डालमा करी यदि से भाई मोर वीडियो देखते निश्चय वीडियो को देखो आ नेक्स्ट कोटा भूल भाल हो सांग मत सेयार करूँ आ कहतु यहाँ भूल हो निश्चय मुझे ठीक करी आम सपोर्ट दे सांग नमस्कार बाय बाय चलतु मुझे शेष कर वीडियोटा आगामी वीडियो देखा नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो देखा अपेक्षा करते मुझे नहीं आसबि आ गोटे वीडियो दमदार वीडियो निश्चय देखिए आप बाय बाय।